Kay kung sipos na lang yun ang imong tirada lodi diri sa among isla, dili pud ri paawahi oy. Ugawas pud bitaw sa mga pagkaon, makaligo pa gyud ka og tin-aw nga dagat. Aduna pay mga kinilaw sa iyang lasa, dili pud ka matagbaw. Maong makaingon na lang ka mga lodi. Nga kining mga seafoods dinhi, dili gyud nimo ikailis sa mga karne. Napay presko nga hangin, nga dili gyud ka bayaran og aircon. Kay gawas man sa bugnaw nga hangin mga lodi. Kay kini magyong tingog sa dagat, makahinanok gyud sa atong pagkatulog. Hala, kumbati lodi. Kini bitang higayon na lodi, wala ko gadahom nga makapangaligo ko ani. Kay kini lagi sinunatan nga kita gisinggitan man nga mga ligo kuno ngadto sa labungan. Nya sa walay pudaduha, matik sakay dayon tas pambot. Tungod kay hunas-hunas man lagi ni lodi, dili makadunggo ang bangka sa daplin. Maong gihatod-hatod minatong gamay nga pambot. Nya kini napita mga lodi, nakasakay nami sa bangka ani. Nya kini mga bata pod bitaw mga lodi. Atoa po ni sila mga followers. Lingaw pod kayo sila nga galit layat ug nagtabling-tambling. Maong shout out ko ni Rappi Boy. Nya samtang sila si Part Gino diri mga lodi. Gatagay pod ri sila diri. Kay samtang lagi nagwat-huwat sila makauban. Tagay pod kuno sila ginagmay. Nya sa wala madugay mga lodi, ginahinay na pod ni sila pangabot. Kay dili po nilalim nga magpaabot ka oy. Samot nga ang imong gipaabot sa laing tawo siya milipot na nitipas na pod lagi taani ba. Vlog na. Uy, vlog na gyud na siya mga lodi. Dili na gyud na siya kapugngan. Samot sa ingon ani nga banding. Nya sa wala madugay, hala, bira na ta sa pundo. Kay para ang makina, paandara na. Aron pod makalarga na ta. Makahinumdum na lang gyud ta sa una ani mga lodi. Katong bata pa ta. Bisan sa gagmayng mga butang, kita malipay na. Kay karon manggod nga dagko na taninyo mga lodi. Nagkadako pod ang atong mga problema. Nya sa wala madugay, nagaduol na mi sa among adtuan. Nya maon na siya gitawag og parula sa labungan mga lodi. At bangrana sa among isla. Nya basta ligo-ligo, kinusilutan, dili pud ni mawala. Kay usa magud ni sa espesyal nga kinilaw diri sa amoa mga lodi. Butangan ra na siya mga kalamasan sa kinabuhi. Butangag suka, dayon imix, ha, wasngi-wasngi. Nya samtang bitaw trabaho sila diha sa sunlutan. Kini sila si Prisarde, gamaniho pud ni sila silang isda nga subaon. Nya bukong ra pud ni ang among gigamit. Kay karong panahon na kinahanglan juga magtipid, labi na karong panahon sa krisis. Nalaan po lagi mga tao lagi nga mahatndog makitaan sa kamera. Makita ka sa vlog. Maong nibilib na lang ko ani ni Pia. Nagikatawaan ra niya ang kamera. Nya tan-awa si Rappi mga lodi. Lingaw na kayo na amabaw sa parola. Kay kanang higayon na man lagi lodi. Birthday lagi na sa akong gaagaw nga si Junalin. Kana naka-white o sleeveless. Kining ligo-ligo ang mga lodi. Dili ra ta mabalakan. Kay ang ato ang makauban dinhi, ato ara mga kaigagawan ug mga kaprintihan. Pagkasuwawag yu sa adlaw tan-awa sinaw kayo atong agtang. Nya kung mangutana bitaw mga lodi, nga pila ni ka minuto nagano ning labungan. Kining dapita bitaw nga among giliguan. Basta gikan mi sa among isla, mga 20 minutos ra. Pero kung diha ka manukad sa pantalan sa talibon, mga usa ka oras o 20 minutos pud siya dagana. Ana kanindot mangod diri dapita mga lodi, makapanguha mo ga diri og pisko nga seafoods. Kana bitong dali ra limpyuhan og lutoon. Nya sa wala madugay mga lodi, ilahan na nigpan-display ning mga putahe nga ilang ipang-andam. Nya kami diri lahi among gitirada og gikumbate. Ooy, kinig yung dapag atong siguroon ani. Kining dapag mga lodi, kauban ra gyapon ni siya sa mga swake. Kung magisgotag lasa og timpla, gamay ra kayo ang iyang diferensya. Maong wala kayo minikaon atong karne oy. Pagkalabli gyud sa lasa ba? Lamia oy. O mga lodi, basta lasa, di gyud siya bintahaan. Basta ingon ani pod bitaw nga mga sit up mga lodi. Mas nindot jud kundi ka mo gamit og plato. Kabantay mo sa akong gigamit tabon sa kaldero. Tungod kay human na pod lagi magkaon diha. Sa pahilis na pud punta. Maong sila dire, grabe na pod aligriha. Tanawa mga lodi, din napita, ando na po'y nanagat, kay panagatan maguning lugara. Nya pila ray pag-transition mga lodi, oy. Kining among kauban, ginahinay na nigpanguli. Nya shout out ko ani ni Eric Padilio, nga lingaw kayo sa iyang katkat, og ni Ma'am Rosan Traso de la Torre, nga taga-amua po ni sila mga lodi. Og syempre, ni Idol Charlie MC Balili, nga taga Liti. Salamat kayo sa inyong pagsuporta mga lodi.